देखु आम चाषी समस्या के आज सामाजिक सम्मेलन होता आपण मैंने जानते ओडिशा रे जदि द्वितीय बृहत धान उत्पादनकारी जिला भाव में कलाहांडी जिला तार स्थान पाई आउ कलाहांडी जिलार 90% लोक चाष उपर निर्भर कर चलती। आज आम देखा सरकार अपारगता जो आज जो प्रकार चाषी अंतसंत होती टोकन पाई पारु ना जो माने टोकन पाई से माने मंडी रे ठीक भाव धान बिक्री करि पारु नाहंती। तार सहित आपणकर जो सेकेंड टोकन जो मानकर आसवा कथा आज पर्यंत कौन चाषी कलाहांडी जिले में गोटे सेकेंड फेज टोकन आसी ना सेटा बड़ समस्या। ता सहित आपणकर प्रत्येक मंडी रे 5 किलो रु 10 केजी पर्यंत कटनी चटनी होची। मंत्री कहते आम बिना कटनी चटनी धान किणुचु सेटा केवल तांकर भाषण बाजी रही। तार सहित आपण देखिए जे आमर 303 मंडी रु आज पर्यंत केवल 218 मंडी रे धान किणा प्रक्रिया आरंभ होती। बाकी मंडी मानक पर्यंत धान किणा आरंभ हो पारि नाही। ता सहित सरकार कहते जे आम 800 टंका बोनस दौचु। जदि 800 टंका बोनस आपण घोषणा करते 3169 टंका हवा कथा, किंतु आपण माने देखिए जे आपणकर जो मंडी मानकर भी आपणकर 31 टंकार तांकर गोटे लिफलेट मारी गोटे पोस्टर लगे किंतु 3169 टंका हवा कथा जेहेतु केंद्र सरकार से वर्धित करते तामाने से माने 800 टंका बोनस देवाई पछघुंचा देले से कथा न कहीकि से माने कहते जे आम 31 टंकार आम धान किणुचु 31 टंका धान किणुचु ताहले बोनस तुम कमे देल। तेणु तुम जो कथा कही इलेक्शन पीरियड गत थर भी जे आम 800 टंका बोनस दौचु ताहले एथर 800 टंका से चाषी मैंने बोनस पाइबे नहीं से कथा से कहूना केवल 31 टंका कहीकि से खसी जावाक चाहते। ता सहित आपण मैंने देखिए जे आमर जो मंडी मानकरे चाषी मानक रहिबापई एवं तांकर शौचालय जो प्रकार हेबा कथा पीवार पानी व्यवस्था जो प्रकार हेबा कथा लाइटिंग रो जो प्रकार व्यवस्था हेबा कथा राति रे से प्रकार व्यवस्था भी नहीं। विधानसभा में मंत्री गोटे प्रश्न उत्तर देके कहले जे आमे ए वर्ष सबु जगार मॉडल मंडी करिछु केते जगार कलाहांडी मॉडल मंडी करिसंती। आम देखिबारे हमर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो 11 जणिया गस्त करथिले विभिन्न मंडी जाइथिले सेतिरे गुटे मॉडल मंडी मते पाइले नै। चाषी शीत कांकर सोचंती तांकर अभाव बिक्री होईची एवं अधिकांश चाषींकर टोकन न आसीबारु सेमानकर केबे धान बिक्री हेबो केबे टोकन आसीबो ई प्रकार चिंतारे से माने 1500 रु 1600 टंका भितरे बाहर दलाल मानक बिक्री बाध्य होती। कहीं आपण मैंने जानते गोटे चाषी धान मल कलापर ता भीतर जिते बोझ ता पाखे रखापी गोदाम व्यवस्था नहीं ता सहित से अनेक कर धार करें एवं सार देवाई लेबर को पेमेंट करने पैसार अवस्था पड़ी थाए। किंतु आज जो 1.5 मास पाखापाखि विलंब है जहाँफल कि कलाहांडी अधिकांश चाषी तांके दलाल मानक देवाई बाध्य हेलेनी एवं आज पर्यंत सरकार से जो टोकन व्यवस्था करने कथा से टोकन व्यवस्था हो पारा। तेणु आज आम महामहिम राज्यपाल उद्देश्य जिलापाल जरिया आम गोटे दाबीपत्र देचु 15 दिन भीतर यार समस्यार समाधान करा जाऊ नचेत विजु जनता दल जिलापाल ऑफिस घेराव करने सहित राजरास्ता को ले। सर ये देखा गला जे आपण जेतल सरकार थिले विजु जनता दल सेतले मध्ये से 5 केजी रु 7 केजी 10 केजी पंदे जो कटा होत कटिंग से होतला एबे भी समान देउतले आपण ता फरक कोन नहीं नहीं देखंतु आमर जोटी जदि कोनसी धान जदि आपणकर खराब थिबो से जगह कोनसी कंप्रोमाइज करथिले किंतु आज आपण देखिबे कलाहांडी सारा से भल धान के भी आपणकर 5 केजी 10 केजी गोटे पूरा गोटे फिक्स कर देइचंती जे आमे कहूनु जदि कोनसी जगह रे जदि चाषी एग्री हैला जे मो धान टे खराब अछि तार मिल सहित कंप्रोमाइज हैला आमे मना करूनु। किंतु आज आपण देखिबे सारा जिले में समान रेट कहीं कटिबो सब चाषी धान कौन खराब जोटी जदि कौन देखिले अगाड़ी अच्छी कि धान डिस्कलर अच्छी सेठी कंप्रोमाइज बेसिस होता किंतु एबे एई सरकार अमल रे बाध्य बाधकार होची। तेणु या आम विरोध करुचु। सर आपण एफिक्यू धान को कोन बोले को धान को एफिक्यू बोल कहबे नहीं नहीं एफिक्यू मान देखंतु आपणकर 17% मॉइस्चर रहिबो बाली तान अगाड़ी जो आमर लिपिबद्ध होईची से अनुपात रे रहिबा कथा तार अधिका जदि अगाड़ी रहिला मॉइस्चर रहिला एवं आपणकर
ডিসকଲর ধান অধিকা রহিলা তাহলে সেটা অপক্ষীণ মান নুহ সেটা আপনার ଯିବେ যদি আপনার মন্ডিরে ଯିବେ আমার যে প্যাক্স ଅଛି আরএমসি ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପ୍ରକାର ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସମ୍ବାଦ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାମାନେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଯୋଉ ହଁ। ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହଁ। ସେଠି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗାଡି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୁଗ ଆସିଲାଣି ସେଟା ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାର୍ ସଫାଇ ଦିଆହଉଛି କାହିଁକି ସେ ମାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଯଦି ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ହଉଛି ତାହେଲେ ତ ସେଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନର ସେଟା କେମିତି ଆମେ ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହିପାରିବା ସେଠି କାହିଁକି କଟିଂ ଛୁଡ଼ି ତାପରେ ନାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କଟନୀ ଚଟନୀ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ମାନ କରି ଆଣୁଛି ଆଜିକାଲି ବୈଷୟିକ ଯୁଗରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଥୋଇ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କ୍ଲିନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଅଗାଡି ବାହାରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଚାଷୀ ଦେଇକରି ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲିକି କହିକିରି এইটা গোটে মধুচন্দ্রিকা চালিছি আপনার মিল সব সরকার ভিতরে এবং জেলা প্রশাসন ভিতরে যা ফলরে কি সেটাকে নন এফিক কহিকিনা চাষীকে শোষণ করা গোটে নীতি ସାର୍ ଆପଣ ବେଳେ ବି ସେଟା ଥିଲା ନା ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯଦି କୋଉଠି ମାନେ ଆମର ନନ୍ ଏଫିକ୍ ଥିଲା କିମ୍ବା ଡିସକଲର ଧାନ ଥିଲା ସେଇଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଯଦି କୋଉଠି ଆସୁଥିଲା ସରକାର ସେ ଉପରେ ଏକ୍ସନ ନଥିଲା सोसाइटी के नौला किंतु ओडिसा रे आपण से विधानसभा क्वेश्चन करछन्ती ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ 2019ରେ ମୋ ସରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମିଲର୍ସ ଯଦି এই ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ସ କିଣୁଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସ ନ ଆସିଲେ ଧାନ କୋଉଠି ଉଠୁନାହିଁ ଏଇଟା ନିହାତି ସତ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ନା ମିଲର୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ ଏଠି ଧାନ କିଣା ବି ହେଇପାରୁ ଏଇ ବର୍ଷର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ 1.5 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମିଲର୍ସ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେନି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବୁନି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆଜି এই ପ୍ରକାର ହେଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଦାମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଦାମରେ ସାଇତି ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲର୍ସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ମିଲର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ସରକାର ନିଜେ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଧାନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବୁନି କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଦାମ ନାହିଁ ଆମେ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି